से ये अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लस्सी वर्ल्ड और मैं आपका मेज़बान आदिल खान। इस टाइम हम मौजूद हैं उड़ी में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बशीर साहब। आज हम इनसे बात करेंगे ड्रग्स के रिलेटेड और टूरिज़म के रिलेटेड बात करेंगे। जी बशीर साहब, आपका खैर मकदम लस्सी वर्ल्ड। शुक्रिया आदिल साहब। सर, आज जो एक हवा चली है, जो वबा चली है ड्रग्स की, जो नौजवान यूथ है वो दिन ब दिन ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रही है, उसके क्या? जी, ये एक बड़ा अफसोसनाक मामला और बहुत सीरियस इशू है कि नौजवान हमारे वो ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं। मैंने देखा है कि ये इसमें कई गुना इजाफा हुआ है। जब मैं बारामूला में SCM में काम कर रहा था, कुछ हज़ार लोग जो हैं वो ड्रग्स लेते थे कश्मीर में, लेकिन ये अब कई हज़ारों तक पहुंची, तादाद बहुत बढ़ गई। और ये भी देखने में आया कि पिछले दिनों यहाँ पे बहुत सारी कंसाइनमेंट जो इनकी थी स्मगलर्स की, ड्रग माफिया की, वो पकड़ी गई हैं। तो उसमें मैं पुलिस को मुबारकबाद पेश करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन उससे हमारा काम ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि ड्रग मेनेज एक ऐसी वबा है जो एक तो उस नौजवान को ले डूबती है, बल्कि उस ख़ानदान का, उस माशरे को भी साथ में ले डूबती है। तो इसमें हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज ए सिविल सोसाइटी, एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, कि हम इस वबा के ख़िलाफ़ लड़ें। और जहाँ भी हमें लगे कि कोई गलत काम हो रहा है, किसी जगह कोई ड्रग यूज़ कर रहा है या किसी जगह कोई ड्रग का कारोबार कर रहा है, तो हमें फ़ौरन पुलिस की या अथॉरिटीज़ की नॉलेज में लाना चाहिए और उस पर हमें कार्रवाई करवानी चाहिए। डॉक्टर साहब, आज ये जो ड्रग का, इसमें मैं ये अर्ज़ करूँ कि इसमें बहुत सारी वजूहात होती हैं जो इंसान को इसकी तरफ धकेलती हैं। इसमें पेरेंट्स को भी बड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्कूल टाइम पे जाते हैं, उनकी दोस्ती किन से है, वो रहेगा, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैं तमाम वालिदैन से अपील करता हूँ कि वो अपने बच्चों पे इस बारे में खुसूसी नज़र रखें, उनको अकेला न छोड़ें, उनको टाइम दें। दूसरा, मैं अपने उस्ताद साहिबान से गुजारिश करूँगा कि वो स्कूल में देखें कि उनके जो तालिब इल्म हैं वो उनकी हरकत कैसे हैं, वो कैसा पढ़ते हैं, उनका टाइम कहाँ पे गुजरता है, उस पर वो कड़ी नज़र रखें। तीसरा, मैं सिविल सोसाइटी से भी ये गुजारिश करूँगा कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि अगर किसी का बच्चा किसी इसमें मुलव्वस है, किसी गलत काम में, ड्रग्स में मुलव्वस है, वो ये ना समझे कि उसका बच्चा मुलव्वस है उसमें, वो समझे कि मेरा बच्चा भी कल इसका शिकार हो सकता है। तो सिविल सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इसमें कि वो इस पर नज़र रखे। उसके साथ साथ जो हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर नज़र रखती है। और अगर हम सब मिल के कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हम इस जो वबा है ये ड्रग की और इस माफिया की, इससे हम बाहर आ सकते हैं और हम अपने नौजवानों को सेफ बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज देखा जाए तो इस उड़ी में अभी और भी लोगों के मसले मसाइल हैं, जैसे टूरिज़म का है या राशन का मसला है, उसके हवाले से आपका क्या कहना है? ये देखें, ये उड़ी की जो टोपोग्राफी है और यहाँ की जो इम्पोर्टेंस है, ये बाकी एरिया से मुख्तलिफ है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, डेड एंड है और यहाँ का ज़्यादातर हिस्सा वो पहाड़ी है, तजारत बहुत कम है। तो यहाँ पे नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ अलग से सोचना चाहिए, अलग से करना चाहिए। एक ये कि एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा, ऐसे एरियाज़ के लिए स्पेशल पैकेज बनाए जाए। आप उड़ी को और श्रीनगर को और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कंपेयर नहीं कर सकते, बॉर्डर एरिया है, इसके लिए अलग से पैकेज होनी चाहिए। यहाँ पे टूरिज़म के जो वेन्यूज़ हैं उनको एक्सप्लोर किया जाना चाहिए, कहाँ हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली मैंने सुना, मीडिया में भी आया कि कमान पोस्ट जो हमारा बॉर्डर एक एरिया है, उसको एज ए टूरिज़म डेस्टिनेशन बनाया जा रहा है। एक वेलकम स्टेप है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आर्मी अथॉरिटीज़ ने ये किया है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन एक
ایریا کو صرف کرنے سے کام نہیں چلے گا. اوڑی میں بہت ساری جگہیں ہیں جن کو اور ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, اور یہاں پہ اس کے لیے آپ کو انفراسٹرکچر بھی بنانے کی ضرورت ہے, اور یہاں کے نوجوانوں کو اس میں انوالو کرنے کی بھی ضرورت ہے, جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ نے دوسرا مسئلہ کہا کہ راشن کا مسئلہ, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اسپیشلی فار اوڑی, کیونکہ یہاں پہ زراعت اور چاول پیداوار ہوتے نہیں ہیں. جو بھی ڈپینڈ ہے یہاں پہ چاولوں کا اسٹیبل ڈائٹ جو ہے ہم لوگوں کی وہ رائس ہی ہے, چاول ہی ہے. تو چاول سٹور سے مل جاتا تھا تو لوگوں کا جو دن وہ نکل جاتا تھا. لیکن کیونکہ اب اس میں کٹوتی آئی, صرف آپ کو 5 کلو چاول ملیں گے, تو اس کے حساب سے بھی وہ اگر ہم دیکھیں گے کہ WHO کے جو اسٹینڈارڈ ہیں کہ آپ کو مال نیوٹریشن نہ ہو تو وہ بہت کم ہے, اس حساب سے بھی کم ہے. تو اس لیے وہ جو کوٹا جو ملتا تھا ان کو سستے داموں پہ 5 کلو کے ساتھ سستے داموں میں 5 کلو وہ خرید سکتے تھے, ان سے وہ مہینہ بھر ان کا نکل جاتا تھا. اور میں گزارش کروں گا, ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم یہ کہ یہ جو کوٹا ہے وہ سیل کا وہ ان اسٹوروں پہ جاری رکھا جائے, تاکہ ہمارے جو غریب عوام ہیں وہ بھوک کے شکار نہ ہوں. اور ہم ایک ڈیولپڈ کنٹری کی طرف کوشش کر رہے ہیں. آنریبل پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ یہ ہمارا ویژن ہے کہ انڈیا کو ایک ڈیولپڈ کنٹری بنے, لیکن یہاں پہ تو میل نیوٹریشن کے شکار ہوں گے ہم لوگ. تو ایسی صورت میں ہماری ڈیولپمنٹ کہاں جا رہی ہے؟ تو میں چاہوں گا کہ لوگوں کو اس بارے میں بھی ریلیف ملے. ڈاکٹر صاحب آج یہاں پہ ایک بات اور کی جائے ٹاؤن کے حوالے سے, جیسے یہ ہمارا نیشنل ہائی وے ہے, اوڑی مارکیٹ کی بات کی جائے تو اوڑی مارکیٹ میں جو یہ نیشنل ہائی وے انٹرنیشنل ہائی وے ہے, تو اس کی حالت کیا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا؟ دیکھیں جی, آپ خود بھی جانتے ہیں کہ اوڑی کی جو مارکیٹ کی حالت ہے وہ کیا ہے. یہاں پہ ٹوٹلی ان ہائیجینک کنڈیشنز ہیں. میونسپلٹی اپنا جو تھوڑا بہت کام کر سکتی ہے ود ان لمیٹس وہ کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں ہے. آپ کے پاس یہاں پہ پارکنگ کے لیے کوئی جگہ کریٹ نہیں کی گئی ہے. آپ کے پاس یہاں پہ کوئی پبلک کنویننس کے لیے کوئی پلیس نہیں ہے. یہاں کوئی پارک نہیں ہے. یہاں ایک چھوٹی سی چلڈرن پارک بنائی گئی ہے, وہ بھی پچھلے SDM صاحب نے وہاں پہ بنوائی, وی اپریشیٹ دیٹ. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں کچھ نہیں ہے. یہاں پہ ان چیزوں کی طرف بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے. یہاں پہ روڈ وائڈننگ کی بھی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی درخواست ہوگی کہ ان لوگوں کو جن کو آپ وہاں پہ سے ڈسپلیس کرو گے ان کو کمپنسیٹ کیا جانا چاہیے. روڈ وائڈننگ کی بھی ضرورت ہے. یہاں پہ ٹاؤن کی بیوٹیفیکیشن اور یہاں کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. یہاں پہ پارکنگ سلاٹ کہیں پہ نہیں ہے, اس کی ضرورت ہے. یہاں پہ جو اور بھی ایشوز ہیں, جو باقی جو ہمارے جو چیک پوسٹوں پہ ہیں, لوگوں کو ڈفیکلٹیز آتی ہیں کبھی کبھی. تو اگر ٹورزم کو ہم بڑھاوا دینا چاہیں گے تو ہمیں اس میں بھی ایز آؤٹ کرنا چاہیے. سیکورٹی کنسرنز کو ایڈریس کر کے ایز آؤٹ کر سکتے ہیں, وہ کرنا چاہیے. تو ہم ان چیزوں پہ کام کریں گے جہاں پہ لوگوں کو ریلیف ملے, اور ہم ہر اس قدم کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو لوگوں کی بہتری کے لیے. شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر بشیر صاحب. کیمرہ مین کے ساتھ میں عادل خان, LOC میں.